ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራትን ክቡራንን ከመይ ትኾና ንሎሙውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ክቡራትን ክቡራንን ቀዲመ ብዘለዎ ሓጸርቲ መደባት ክጅምር ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ትእዊ ሚኒስትሪ የማነ ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጉጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለጺታት ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ሕስሮን ክብል ገሊጽዎ ሚኒስትሪ የማነ ኣብ መግለጺኡ ፓተምኪን ፓርቲ ኣብ ክንዲን ውሽጣዊ ጸገማቱ ዝፈትሕ ንህዝቢ ብምስልያዊ ስራሓትን ብድንጋጽን ንምድነጋር ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ኣነጺሩ ቆልዓ በሻሻ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት መቐጸልታ ብምፍረራህን ተሃዲድን ስነ ኣምራዊ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብኽፉት ኣውጅዩ ልኡላውነትን ክብርን ሃገር ኤርትራ ከዓ ብቁልዕ ጥሒሱ ክሳብ ልኡላውነቶም ክንቅንጥጦም ኢና ብምባል ብድፍረት ተዛሪቡ ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኺቡ እዩ ኤርትራ ኣብ ልኡላውነተይን መሬታዊ ሓድነተይን መጥቃዕቲ ትፍጽማላ ብምባል ዝግዕር ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ውግእ እንተትኸፍት ውን ሙሉእ ሕጋዊ ምኽንያት ኣለዋ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብኽፉት ዝተኣወጀ ኩናት ንምፍሻል ኤርትራ ሙሉእ ሕጋዊ መሰል ኣለዋ ግን ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ሕሰምን ዕንወትን ውግእ ስለ ዝርድኦ ንውግእ ኣይተሃንደደን ቆልዓ በሻሻ ግን ውሽጣዊ ቅልውላው ሃገር ስለ ዘጨንቆ ሓይልታት ፋኖ ስለ ዘርዓድዎ ሓይልታት ትግራይ ምስ ኤርትራ ስለ ዝወገኑ ኣብ ክንዲ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ኣተኪሩ ምስራሕ ንሃገር ኤርትራ ወንጀል ተቐሲቡ እቲ ብግሁድ ንዓሰብ ብሰላም እንተዘይተኻኢሉ ብሓይሊ ክንሕዛ ኢና ንኤርትራ ቃዛ ክንገብራ ኢና እንዳበለ ክፍክር ዝኸረመ ጠፋሻ ተቃወምቲ ኤርትራ ዝበሃሉ ኣብ ጎኑ ከሰልፎም ብምፍታን ብግሁድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ከፊቱ ክንሱ ሕጂ ደኣ እንታይ ረኺብዎ እዩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃገረይ ጣልቃ ተኣቱላ እንዳበለ ናብ ክስ ዝጓየ ዘሎ ኣበይ ደኣ እዚ ኩሉ ህዳን ፈኸራን ነገሩ ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ትእውዩ ነቲ ኤርትራውያን ብብዝሒ መስዋዕቲ ዝጨበጥዎ ናጽነት ብድምጾም ዘረጋገጽዎ ልኡላውነት ኣብ ክንዲ ምኽባር ብሕጋዊ መንገዲ ምስ ጎረባብቲ ክሰርሕ ኣብ ክንዲ ምፍታን ናብ ተሃዲድን ፈኽራን ዝተጸምደ መንግስቲ ብልጽግና ስንፍኑን ፍርሓቱን ኣብ ክንዲ ምእማን ንኤርትራ ዓላማ ምግባር መቐጸልታ ምህደሚ ውሽጣዊ ጸገም እዩ ኦሊቦንጎ አባሳንጆ ማሐዮ ብልጽግና እዚ ምርአዩ ጸገም ነበር ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ኦሊሶንጎ አባሳንጆ ሕጂ ዘይኮነ ወተሃደራዊ መኮነን ኮይኑ ናብ ስልጣን ፕሬዝደንትነት ናይጄሪያ ምስ መጸዩ መርገም አፍሪካ ኮይኑ ዝተቀልቀለ ኣብ ዘመነ ስልጣን ይኹን ድሒሩ ኣብ ዝተፈላልየ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ብዓቢኡ ውድብ ሕብረት አፍሪካ ከም ከዳሚ ናይ ዝተፈላልየ ሓይልታት ገናዞ ጽሩይ ንብረት ኮይኑ ጎተት ክብል ነይሩን ዘሎን መንቀሊ ጽሑፈይ አባሳንጆ ከም ኣመሉን ሽምግልና ሕወሓት ምስ ፒፒ ከካይድ መቐለ መጽዩ ኣሎ ዝብል ዘረባ ክስማዕን ከሎ ዝበዝሕ ሰብ ካብ ናይጄሪያ ወይ ካብ ካልእ ኣህጉር መጽዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ግዳ አባሳንጆ እታ ናይጀራዊት ሰበይቱ ምስ ሰጎጎቱ ሓንቲ ኣሎሙ ስማ ጓል ደቡብ ህዝቦች ሻንቅላ ተመርዒው ዓመታት ኣብ ሳር ቤት ዝበሃል ከባቢ አዲስ አበባ እዩ ዝነብር አብይ አሕመድ ይኹን ካልኦት ኣሻቕልቱ ኣብ ዝፀውዕዎ ውራይ ኣብ ዝለኣኽዎ ሽምግልና ክሳብ ባእሲ ኣብ ሓዳር ሰበስልጣን ከይተረፈ ክዓርቕ ሃመም ክብል ዝውዕል ዘሎ ኩሎም ህዋሳቱ ስራሕ ጠጠው ዘበሉ ረፍያኖ ማሌዴት ምዃኑ ዘይምርሳዕ ንምባል ምንጪ ናቕፋ ፕረስ ቀፂሉውን ናብዛት ስዕብ መደብ ከብለኩም ኢቢሲ ፕሪቶሪያውን ያፈረሰው አብይ አህመድ አሊ ይባላል ወንጀለኛ የትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት የፈጸመ የአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት የፈጸመ ወንጀለኛ ነብሰ ገዳይ መሪው አብይ አህመድ አሊ ይባላል ፕሪቶሪያን ያፈረሰው ፓርላማ ላይ የቅርብ ጊዜ ንግግሩ ማስታወስ በቂ ነው ፕሪቶሪያ ተፈራረምነው ከነጻድቃን ከነጌታቸው ረዳ ከናሰፋ አብርሃ ጋር ነው የወለደችው ያለች ያቀፈችው ምናምን ብሎ ሲቀልድ ነው ፕሪቶሪያ ያፈረሰው አላቃችሁም ህወሓት ብሎ እውቅናዋን ሲሰርዝ ነው ፕሪቶሪያ ያፈረሰው የተከዜ ዘብ ብሎ የትግራይ መሬት ላይ ግዛነት ላይ ታጣቂዎች ሽፍታዎች ሲያሰለጥን ነው በዘር ማጥፋት ወንጀል የሚጠየቀው ደመቀ ዘውዱን አስታጥቆ መከላከያን አስገብቶ ትግራይ ላይ ሲፎክር ሲተነኩስ ነው እሱ አልበቃ ብሎ ነጌታቸው ረዳን ነጻድቃንን አፋር ላይ ቦታ ሰጥቶ መሳሪያ ሲያስታጥቅና ወደ ትግራይ ሲያስተኩስ ነው ፕሪቶሪያው የፈረሰው ማትሰሙ ከሆነ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ራሱ ይሁን አድርጓል በቃ ሲለው ራሱ መጥቶ ፓርላማ ላይ ረስቸዋለሁ ፕሪቶሪያ ሲል ነው ፕሪቶሪያ የፈረሰው አሁን ምንድነው እቺን ካፕሽን ምናምን አድርጋችሁ ቴምፕ ምናምን ሰርታችሁ ኢሳያስን አርሲሲ ምናምን አድርጋችሁ ፕሪቶሪያውን ምናምን ለማፍረስ ምናምን ሻዕቢያ ግብጽ ህወሓት ይخبونا ኣለዎ ብልጽግና
حساون قربتن عند حدا يفوكس كم زبهال متصاوتي ورقة زودن زندين جلن مرحيون زمهازو دردار حسوت مبر على مؤكل زيكونه أمونجو قربابته زبطات كرحنتي بمفتار عدم سلطانون من وحي انتخونه سنف نداي فرحن سسعن كنيزك حسب سلا زيكل بزنا عشلات بوليتيكا تدريغو أم تصاوريو كأتو زخل ولا حدا يوه يلن قتيلن بار كبران انتخاتاتلتي ابز حج اوان اما اكل مسلطني هاغراوي اغلغلوت ساوا مدينه ساوا زلا بلصت منسي بفلاي اب عود سنه طبب اب تواسؤ كم اون ابز حج اوان اتوصوم طعم زيماتات ازيوم مسطن مارختن زخونو بلصتي سنه طببኛ ሶሊ ጆን ደቅ ዙራይ በመባል አብናይ ዮናስ ማይናስ ና ዩቲዩብ ቻናል ዘርጊ ሐስለ ዘላ እዛ ጣዕመ ዜማ አዚያ ማራኺትን ደስ ባህሊትን ስለ ዝኾነት ከይድኩም ክትካታተልዋ ደጊ መብትሕትና ይዕድም باشاينك لك عب ساعته نافي حوا في سكاب ذيحته درقف كفيف آمين مغنقات بقاريدا سلم لبت اقري كونغو وديا مستنع ثومي دلدي لايا كيرا يا درعي قشاويت كرناويت ساحلي أبصوات غازي حلي فغري بيماني تقامي نقيسي نعاريتيو كاين بتخ مسرع تتريفكم حافكو فالو مقطع من فحاخي أبزات صحك أرع حكي قلكم ولا دايكم رمرم ذكريو الصحاق موي دخرتن سوارا لمن زي تقرب قتيلون نابكال فيديو خبلوكم دقي مسناي مكتتال إذا حجي زقرب لكم فيديو كبران انتخاتاتلتي ملؤ مدب أب إيري لينك خيركم كتكاتاتلوا دقي مبتحتنا يعدم أزيو أقداسن نحنا كمن سيات بفلاي كنفولت أزقبأنا واناون أقداسن حبريتان ملأختن سلزغونه بتصمونا خنكاتاتلو نتزي فلت أنخفلت ون شيركن قبرلو بتحتنا يعدم بارنا بتا فيديو خبلوكم دقي مسناي مكتتال معازي دو دانا حزب إرترا قالسي لهم تزارون لوغن قالسي ودان سب كنبر توينس كسرح له كوغوي له كبل له سلازي اگر کا هم قال يوم كنت تهاجر ديت سرح إذا نقرأ تأثير زلا غيرهم زقولون له حتى أبزي ماذا قلنا هنا هم يكوننا نسرح لنا نخيد لنا تلو تهار على الناس اللي زلنا الرئينا له مالتي لذي معبالنا زي زباو قمر بقوم دحوي أبلا ما بشوف دكتور درجة زوجي حمش شغلات حسب كنت حمسة تسرح نيرة حمسة خلاها كنت حمش ميت تسرح نيرة فإذا نايد وزع خاي كنا مالتي إذا قالي تقطعون لكم صادكم قالي تسبات كأفوري لهم بالتي حكيم زبالسي أو قرر يرتلكم سيدنا برد ثلاث عامات مالتي الجسماني قريبنا لنا 8 عامات حزب إرترا حكمنا فلتي دارنا سنة جن حكمنا هنقبر جميرنا تجبر حكمنا ذات مودة يقولون بزاجر أشعات نحكمنا تكالات مسؤوليته مالتي بيت مرتهم أشعات ناي بيت مرتات تانيسو جنا جن ده تبصحه عد تاتك الله أبداس دمارة تمارة لونه ذكرنا حكم زيد خونس أبداس دمارة لونه سلمت أي بس عنين تمع باله هنا رزق مغالينا نأمن دقفت زجبر الكها كله خلوا هونجن بو متنكا على مجزاتها وملقط حجز لازمته بزحين صوت الله لنا نحنا تمسها الجواب غيره نقبلنا هو تناوشنا من دقيقة بن دقف غيرنا يعني نجزها قد صرح دلا نعدها قد صرح دلا حكمنا حساب حجة أجر حكيم بباله لو إرترا علم اللي إرترا جن بزي قدامي يا بعلم درجات فلت أبيئن مزقبتي إرترا إذا جزا خيدا تحكم من يعطيلكم نبعلم نمبر 1 هاجركم معنا فلوت جبت حلف خلطقنا كبات عجمير كحساب دوب السودان دلو 4 عمش وجلتات مكاين دحزو متبعت وجلتات خدوا نيرو كابسن عفا جمير كحساب ما يدي معهم شاف مالتي جتاني مبالزي أبدو هون على ما يقدروني
መንግስቲ ህዝብን ኤርትራ ሓደ ይንብል ንሕና እንታይ ህዝቢ ብገንዘብ ተሐከመልና ኣብ ኤርትራ ነፃ ሕክምና ነፃ ትምህርቲ ይገባ ቀፂለውን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ወደ ኣስመራ ነስመራ ከመይ ከም ዝገልጻ ፍሉጥ እዩ እቶም ኣብ ኣስመራ ተወሊዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ዘየለዉ እውን ብናፍቆት ኣስመራ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉሩም ወግዕታት ዝዛረቡ ኣለዉ እሞ እቲ ወግዕ እንታይ ይመስል ናባኹም ከብሎ ኣነ ተወልደ ተኽለ ግደይ በሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዓብየ ኣስመራ በቃ ዳርጋ ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ደቂ ኣስመራ ተወልኩስ ጃህላ ኣይኮነን ናብኡ ተወሊደ ዓብየ ሕሉፍ ታሪኸይ ከዓኒ ኣብ ሙዚቃ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ስራሕ እውን ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ትካል ዓለባ ኣስመራ ዝበሃል ነዊሕ ዓመት ሰሪሐ 11 ዓመት ሙዚቃ ግን ካብ ብንእሽተይ ማለት እዩ ካብ ግዜ ደርጊ ኣትሒዘ ሙዚቃ ስኢልካ ብኪነት ገለ ዝበሃል ነይሩ ብግዜ ደርጊ ካብኡ ትሒዘ ጀሚረ ጥዑም በቃ ጥዑም ህይወት ኢና ሓሊፍና ብኣስመራ መራ ክዝክሮ ከለኹ ኣነ ብጣዕሚ ሕጂ ልበይ በቃ ኣይትንክፈኒ እዩ ማስ ጥዑም ህይወት እዩ ሓሊፉ ሶሻል ላይፍ ኣብ ገጀረት ሕጂ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ገዛውቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጋጂ ገጀረት ዓቢ ገጀረት ንእሽተይ ዝበሃል ኣሎ ክልተይ ዝፍለ ግን በቃ ሓደ ኢና ማይ ወላኹ ዝበሃል ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህይወት ኢና ሓሊፍናዮ በቃ ጽቡቕ ህይወት ታይሙ ለካ በቃ ኣብ ሓደ እንዳስዋ ኣቲኻሲ ከፋሊኡ ሳይትፈልጠን ያመን ከም ዝኸፍሎ ስኢልካ ኸይድካ ጥራሕ ዘይብልካ እኮ ያኻ ቅርሺ ዘይብልካ ታኣቱሞ ስኢልካ ፀጊብካ ትወፅእ ከምኡ ዓይነት ህይወት እዩ ነይሩ በቃ ጥዑም ኣስመራ ዳሕራይት ተባኢስካ ተጋራጭኻ ኸ ፅብሒቱ ቂምታ የለን ሓራይ ኣነ ንስኻን ተባኢስናሲ ብሓደ ገዛውቲ ኮይና ተባኢስና ድሕራው ዲካ ንስኻ ኣያይበል ትብለና ኣያይብል በቃ ብድሕሪ በቃ ሶሻል ላይፍ መርዓት እንተተገይሩ ብሓባር ዳስ ባዕልኻ ፍሪስካ ባዕልኻ ተኺልካ ኣፍሪስካ ስጋ መወዳእታ አንዘቲ ሓላፋይ ቆዩ ናይዛ ዓለም ሃብቲ ሓላፋይ ቆዩ ናይዛ ዓለም ሃብቲ ولنا شنع بالله عدان تلو عليك حملو ولنا شنع بالله عدان تلو عليك حملو بطعمي طعم هيوتي بك أنا يسمرا عندي በቃ ኣስመራ خلأ ይብላን በቃ ካብዚ ቀፂለ ኩብራትን ኩብራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ ዘለናዮ ወርሒ ሰነ እዩ ኣብ ወርሒ ሰነ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳስን ረዚንን ዕለት ኣለና 20 ሰነ ብሬንዳ ተኸሉ ሎማዓንቲ ክትርሸን ኢኹም ሎማዓንቲ ክትክስቶር ኢኹም እንዳበሉ ቆልዓ ሰበይቲ ሰብኣይ ኡይ እንዳበለ ኣብዚ ክንደይ ፈተነን ክንደይ መከራን ሓሊፉ ኣብ በቀሽ ገብሪ ህይወት በዚኣ ነይሮም ዞም ኣይበቀሽ ትርእይዎምሲ ኣብዛ ፅርግያ ክዳንካ ውፅእ ገይሮም ጥራይ ነብሶም ገይሮም ክቀትልዎም ኣብዚኣ ኮፍ መሰበልዎም በኣምላኽ ገብርኤል ግድ ሕሊፉ ዘይሃቦም ኮይኑ ሓደ መሓራይ መፂ ቆይቆይሉ ንዖማ ኣድሒንዎም ዳሕራይ ነዛ ዓዲ ብምልእታ ኣብዚኣ ኣኪቦም ሰብ ኩሉ ቆንቆል ኣፉ ተደፊኡ ኣው ከለና ንረሸን ኢሉ ብሬን ምስተኸሉ ዳሓር በኣምላኽ ስለ መወዳእታና ስለ ዘይበፅሐ እዩ ዝበሃል በሉ ንሕናስ ንዕበሉ ሓደ መሓርኛ ገይሩ ዘስተርጉም ኣምፁ ኢሎም ኣያሃብተ ገብርኤል ኣብዚኣ ኣሎ ኣስተርጉምልና እቲ ምሕረት ወሪድና ማለት እዩ ኣብዚኣሲ ህዝቢ ተኹል ብምሉእሲ እንስሳና ከልብና ከልቢ ደድሕርዋን ንወፅእ ተሓደ ደድሕርዋን ንወፅእ ኣብዚ ስኩፍ ኢና ርኢና ነርና ምዝምባዕሎ በይ ዝተሰውእሉ ፈርቶ ንሕና ኣብዚኣ ስእልና ህልዋት ገይርና ኣምላኽ ግን ወፂና እምበር ፈተነ ብዙሕ ሓያል ፈተነ ይተኻይዱ ብደርጊ ሕማቕ መርኣያ ኢና ርኢና ዞም ኣሕዋተይ ኣምፂኦም ኣብዚኣ ዓዲ ኣኪቦም ንግሆ ዓዲ ተኣከቡ ኢሎም ከምዚ ዝገበረ እንታይ ምግባሩ ዝዓዲ ንብዓታ ሓዊሻ ደኒና ስቕ ከምዚ ዝገበረ እንታይ ምግባሩ ተዛረቡ እንዳልካ ነዛ ዓዲ ኣብዚኣ ላዕልን ታሕትን ኣርእይ ኣቢሎ ነዞም ሰብኣይ ኣብታላ ጉድጓድ
ጥንቁል አፈም ድፈ አቢለማ እዘን ሰበይቶም ከአኒ ዛዝ ብለ ካብዚያ ምስተባርዕት ማኪና ካብዚያ ዝኸደት ከባድ ብረት ኣብዛ ውሽጥ ገዘን ሰብ ታሪክ ዛንታ እኽሊ ብኸፈር ገበታ ይምዘን ከም ዝበሃል ንሕና ኤርትራውያን እንስፈረሉ መዕቀኒ ኤርትራውነትና እቲ እንኩ ዕያርና ታሪክና እዩ ታሪክ በታሪኹ ብድርዳራት መዝገብ ብራና ስተረበይ ግምጃ ታሪክ ጅግንነት ታሪክ ጽንዓት ታሪክ መኸተ ታሪክ አብያን ብድሆን ታሪክ ሓድነትን ስኒትን ታሪክ ፍቅረ ሃገርን ሓድሕድ ምክብባረን ታሪክ ዕላማ መትከል ታሪክ መስዋዕቲ ኸኣ ብቐንዱ ሕላገት ክቡር ታሪክና እዩ ስለዚ ኢናኻ ታሪክ ክሰርሑ ሩሖም ዘይበቆቁ ኣብ ከቢድ ዝኽርሰብ እጹብ ዛንታ 20 ሰነ ንዓሰል ታሪክ ጀጋኑ ሰማዕታት ኤርትራና ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ተወቂሩ ዝነብር ነባሪ ሓወልቲ ስለ ዝኾነ ምስኒ ስለ ዝሓላል ሃገር ጻሕ ዝበሉ ሃዋርያትና ብመንፈስ ሕልና ኣብ ረዚን ሕዛኣት ዕላላቶም ኮምፓስ ማእዘናትና ብሰላም ረሓ ጎደናናን ብምዃኑ ኢና ልዕሊ ኩሉና ዓስላ 20 ሰነ ኣብ ትሕቲ ኣላህን ፈጣርን መዓልቲ ፈጠርታ ሃገርያ 20 ሰነ ክንብልን ከለና ዝቕጀለና እቲ በጽሒ ዓርጠምጠም ትማሊ እታ ውልዶ ጎርዞ ትማሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ጻሕ ዝበሉልና ዘመንና ክምዕር ጥዑም ከይቀመሱ ኣፍላን እስነቶም ሞባእ ሃገር ዝሃቡ ኣብ ልዕሊ ጽራር ደሞም ልዕሊ ድርቅምቃም ዓጽሞም ባንዴራ ኣብ ዘንጋ ዝሰቐሉ ሃገር ከድሕኑ መዓት ህዝቦም ከቕርሩ ካብ ሕኑቕ መንብሮ ከተማን ካብ ገጠረን ህድሞን ኣግነትን ካብ ቁላን ከበሳን ካብ ክልቲኡ ጾታ ንበረኻ ሃጺሎም ኣብ ጉላጉልን ኣኽራንን ባሕርን ፍግም ዝበሉልና ኣብ 20 ሰነ ክቡር ኣዕጽምቶም አሪና ናብ መካነ ክቡር ስፍሮም እንቀብሮም ካብ ክልቲኡ ሃይማኖታት ገንሸል ናጽነት ዝኾኑ ይቕጀላና ካብ ሳህሮ በረኻ ክሳብ ድርኩኺት ገበላ ናጽነት ዛዕ ዝበሉ በታ ናይ መጨረሽታ ናይ ስንብታ ቃሎም ዓወት ንሓፋሽ እንዳድመጹ ነቲ እንነብሮን እነስተማቕሮን ዘለና ናጽነት ከጓናጽፉ ዓወት ወይ ክቡር ሞት እንዳበሉ ዕፋፈት ሕሰብና ክቐፉ ወፃዓ ዘመናትና ክድብሱ ንስለሪም ክብሉ ሃገር ካብ ዘይምህላው ናብ በሪኽ ሃረም ኣደይቦም ሰንደቕ ኣብ ዘንጊ ሓቂ ክሰቕሉ ንኽብሪ መሬት ኣብ ቅድሚ ዓረር ተኾይጦም ግንባሮም ዝሃቡ ይቕጀሉና ናጽነት መን ብወርቅ ብያት ማዓደለና ኣርዑት ባርነት መን ካብ ዝባና መውረደልና ጥዋፍ ኮይኖም ከም ስምዒ እንተ ዘይመኩ ደሞም ስምዒ ኮይኑ ጸረር እንተ ዘይብል ኣዕጽምቶም ደንደላ ሓጽር ኮይኑ ደጎል ቀጽርና እንተ ዘይከውን ናጽነት ጋህዲ ብርሃን ኣንበይ ምኾነን ስለዚ ኢናኻ በኹርን ሕሳስ ልደን ዝሃብናላ ብሳልኦም እንዳበልና ንሕበን ጅግንነትን መስዋዕትን ካብናበን ካብ ምምጻእ ክሳብ ምውሓዝ ዘይቋረጽ ዕጫና ኮይኑ ካብ በረኸኛ ተጋዳላይ ናብ ወዲ ሳዋን ዋርሳይ መንደላይን ብመትረብ ኤርትራውነት ሕላገት ጽንዓት እንዳተሰጋገረ ዋጋ ድሕሪ ዋጋ ከፊልና ጌናውን ንኸፍል ኣለና ስለዚ ኢናኻ ነዛ ረዛን ዕለት ብምድንፋቕን ትስታን ዘይኮነ ብሓበንን ኩርዓትን ብግብራዊ ስራሕን ሰማዕታት ብዘቐስን ጽንዓት ኣብ ዕላምኦም ምሒልና ቃሎም ዘይንዕብር ንደቀም ሓራኣቴ ካብ ደቀም ሓረ ከነናዲ ስድራና ናብ ዝመጺና ናብዚያ ቅልቅል ኢለ ኣነ ኣብዚያ ሬት ተበልኮ ስድራ ብሙሉኦም ነጆ ገጾም ርእሶም እግሮም ንቢልቶ ገጹ ኣብዚቶም ገመድ መስል ጸሊም ጎማ ተኣሲሮም ነይሮም ናብዚ ገጾ ኣሲሮም ርእሶም ነጆ ገጾ መጀመርታ ነያ ኤሪኤ የብዚያ ብላዕሊ ነይሩ ሰለስተ ቀነ እዩ ካብ ክላዓውታ ሓዲመ ዘኻትም ሕዋተይ ሒዛ ሓዲመ ምስ ጸናሕኩ ኣብ ሰለስተ ቀነ ንስድራይ ዝረክብ ዘለኹ ደቀም ሓረቕ ባጽየት ምስ ሰኣንኩ መሬት ዓደይ ዘይናና ድዮም ጸጋሕተይ ንዕና ይንኺድ ነያ ይንርከቦ ኢልና ካብዚኣ ብሙሉእ ስድራ ቤት ናብ ዓለቢ ኣዳም ዘን ኩሎም ስድራ ቤት ትሽዓተ ሰብኣይ ኣብዚኣ ፍጻመ ገይሩ እቲ ግፍዒ ናይ ጸላኢ ትዘሕዝን ነዞም መንእሰያት ተኣነ ቀንዲ ዘጉሄንን ዘሕዝነንን ናይ ጸላኢ ኣብዚ ምርሻኖ ረሺኑ ከይኣኽሎ ኣጓቲቱ ኣብዚ ነዞም ክልተ መንእሰያት ካብ ሓንጎለይን ካብ ኣእምሮይን ዘይድምሰስ ዕድመይ ሙሉእ ኣነ ኣይብለንን እዩ እንጂ ዝኾነ ታሪክ እዩ ዝነብር እምበር ህይወት ኣይነብር ኒ ታሪክ ግን ንነግረሉ ኣለና ጀጋኑ ሕዋትና ዊን ከምኡ ናጽነት ኮይኑ በዚ ክንደይ እንዳወደቁ እንዳተስኡን መንእሰያት ስለ ዝረኣናስ ዋ ንሕና ዊን ይሕብነና እዩ ወላ ሓንቲ عمر هاجر كسرور عمرهم زمطولنا سماعتات أبزا رزان علت زخرهم انقدعنا صور حدروم كي نزبل نفسنا انفتشلا سواء أطول يا رأسنا أدلينا بمنفس حلنا أبتا نايدقيق زخرهم سوء أمكن الرخب كلنا قالوا من مبتعو من متكبر حلنا انقاني الله دقيقة
زلالماو كبري نسواتنا إلنا قصنا يعتبنا كنجرحن كلنا زلالماو كبري سلازهابنا خاب كونه دبست نفاسهم زسكمنا حلافنا تالو موسى كبور مسواتهم كحس حلفت هوتهم عصبي تبجاونتهم بحدنا سميرنا بفقر هاجر تقانينا كبر هوتهم منينهم زركوبنا هاجر ناي معقبان مبلص اغان كبير صور علنا سماعتاتنا رفيلهم متان كقسنو رغاص اسرهم مس ان دمق امنت صنع متكلهم قط ابلنا مس ان حزيمو قط ابتا متكلهم زلالماوي كبرين سماعتاتنا عوتنا حفاش منشي اشي كبران تقاتلتي بزي رزين علت كم ززا مسألة تماسسالي مدبات كنقرب مخوانا دقيمنا بتحتنا كنحبر نفطو عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي تمسكني باب لباي نسياني راتي قالوا تحفوا مستنكر إله سوى على الناس سوى على الناس عبترسون وقتي مسعسلت عن كتات جرجر عبادة جرجر عبادة عبتاحن ترفقي قصة زقسقس حدا نشمونت حدا نشمونت عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي تمسكني لاب لباي السياني راتني حامد سوي عمو كم فرس ألالي وجن أبدالي عملو يحتمت برين مسر السنة برين مسافري برين مسافري دعنا عبقتم قويتاخم عربجي مسرتا قدامت مسرتا قدامت جبل مرت إيريان بسانا بسري ورد زانات النت ورد زانات النت عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي عاد حياة وين السماي سمي عارقو حقساي تمسكني لاب لباي السياني راتني كساب بخال فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرات زلالماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في